Voilà, c'est bon. Donc, ce qu'on a fait pour la dernière fois, déjà, on a posé notre design. J'ai fait un tout petit changement concernant le background, la couleur du background, Mhm. le logo, notre logo. Oui. Et je pense j'ai ajouté le picture box là. Mhm. Voilà. Euh, pendant quand je vais sélectionner une voiture, par exemple actualisée, je vais avoir l'ensemble des voitures qu'on a là. Après, à la sélection d'une voiture quelle que soit, je vais avoir sa photo là. Oui, C'est bon? oui. اه Voilà. اها Voilà. هادشي اللي درت بالضبط. Après, un combo box pour la couleur. Donc, c'est la différence Mhm. que j'ai fait. Vous pouvez remodifier votre design pour avoir les contrôles au. Pour les photos, نصيفط لكم هاد les photos. Je vais vous laisser ces photos. Oui. واخا استاذ مرحبا. D'accord. Donc, هذا pour les الديزاين photos, هذا الاستاذ درتيه في الباغون. oui, design. الديزاين Donc, الاول هذا ديال هذا الاول كاع هذا في ah oui, هذا la الباغون couleur, ولا le السايت؟ background. Ah oui, اه le background plus la photo, le parent. Donc, la اها forme parent. Voilà. Et bien sûr, combo box et la photo, c'est forme voiture. اها Voilà. Donc, j'envoie les photos, l'ensemble des photos que j'ai déjà téléchargées. Voilà. Donc, c'est mieux de créer un dossier. Par exemple, j'écris le اها dossier photo. Donc, vous voyez, sur document, donc l'emplacement direct ou bien principal de votre projet, c'est Mhm. sur document ou bien mes documents qu'on vous trouvez. Sinon, sur le bureau, on va entrer sur C. Donc, sur C. C, je vais choisir document. Ils sont où les documents? C'est Voilà, programmé. document. Non, document. Voilà, document. Voilà, tout à gauche. C'est Mhm. à la place de faire un tour directement document. Voilà. Document, on va sur Visual Studio 2010. Mhm. 2010, projet. Voilà. On va trouver l'ensemble des projets qu'on a déjà fait. Sinon, au moins, on va trouver notre projet qu'on utilise maintenant. Location de voiture. J'entre. Sur le dossier local voiture, j'entre. BIN, debug. Et là, je vais poser mon dossier de photo. C'est ما parce que, اوبليغاتوار خصهم يكونوا هنا استاذ. voilà, علاش؟ لأن quand je vais finir notre programme, اها pour créer ou bien déployer mon application, باش تولي اها installable, تولي كتانستالا, je dois prendre tout l'ensemble des dossiers. هاد الدواسة خصني ناخذهم معايا كاملين et وهما اللي غيتحولوا qui seront un exécutable. Donc, seta.exe, par exemple. اه Voilà. Donc, les photos, on doit les maintenir ou bien les prendre dans le même dossier. فهمتك استاذ. C'est اها bon, c'est bon, Othman. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vais créer un dossier photo et je vais copier mes photos là. Donc, en septembre, les comptes. Voilà, l'ensemble des photos. Voilà. ما دارش ليا ما عطانيش l'option صيفط لي photos fait. Je recherche. Voilà. Participants. معرفش علاش يطلع الساعة 11.
Ah, voilà. Et le reste des photos. انا استاذ دير ما ديرش البلاصه اللي كنحط فيها هاد لي بروجي اللي كندير وما دايرهاش مع ديك ديال الويندوز، دايرها بوحدها في واحد بلاصه ستوكاج، ندخل غير آه، البلاصه اللي فيها وصافي. البلاصه اللي فيها تقلب على الديبوج نيشان، صافي. راه نفس الشيء، اه يعطينا نفس الشيء. Oui, je les ai envoyés, mais je vois qu'il y a des connexions de réseau. Pourquoi des connexions de réseau? Je vois, je reprends. C'est bon, c'est là. Partage de connexion via USB. C'est mieux. Voilà. Et renvoyer. Voilà. C'est bon, là. وصلوا استاذ. Qui sont déjà envoyés. Bien fait. اها Voilà. يعني خذوهم ونديرهم غير في ذاك الدوسي، دوسي فوتو. Et on va voir comment on va l'utiliser. C'est bon? اها Ok. Donc, مازال كيبان لكم هذا الدوسي مون بارتاج d'écran. Ça se voit bien. كيبان. Ok. Donc, هنايا عندنا واحد لا فوتو لوغو بوان بي ان جي et photo point echo. Et la même اها photo, juste هذه on va l'utiliser comme notre logo. Par contre, هاد icône point echo, c'est comme l'icône de notre programme. Donc, بحال on بحال va سميتو بحال لوغو. voilà, هذه هي اللوغو. Voilà logo. اه L'icône هي هذه اللي الفوق, tout en haut à gauche. Vous voyez? اييه هاد l'icône, on va la changer par notre voiture ou bien واحد l'icône qu'il que soit. اه Voilà. Donc pour la changer, je vais arrêter le débogage d'abord, tout à fait. J'arrête le débogage. Sur la forme parent, c'est forme 1, la forme parent, bien sûr. Voilà. Je clique et je cherche icône. Icône, icône, voilà icône. Vous voyez? Donc, l'icône Hadi sur les 3 points. Sur notre projet, bien sûr, debug, photo, on va trouver la photo point .echo, l'extension point .echo. Je vais la choisir, ouvrir, et voilà, c'est changé. C'est bien pour l'instant. اها Bien, يلا يلا كنت نتيليشارجي هما استاذنا. ah, d'accord. يلا كنتيليشارجيهم يلا. كريت هذاك يعقد الدوسي فوتو. دابا هي كينزلوا نيشان فيه. في الدوسي فوتو مزيان. اه سي تقدر دير هذه ديال ليكون او كا ولا ديجا تيشارجا، اه تبدل ليكون بليس لوغو. واخ Ottoman, déjà fait, c'est bien. Oui, juste en train de télécharger les photos. Téléchargement des photos. Oui, Donc, ce sont déjà téléchargés sur ce style de logo. Vous pouvez la utiliser. oui, oui. Déjà créé le dossier photo dans le debug. Oui, oui. Voilà, c'est bien. Pour l'arrière-plan, juste clic droit sur Backcolor. On va chercher sur Backcolor. Voilà, je change la couleur. J'ai choisi cette couleur-là. اه Voilà, celle en bleu. يعني في personnaliser, sur personnaliser, اللي غيعطينا واحد le plateau des couleurs. Je choisis la couleur هذه. Sinon, vous pouvez garder la couleur standard, background standard de VB.NET. Ok, c'est bien. Donc, je ferme celle-là. Oui, ça c'est de la voiture, la classe de la forme voiture. Bien fait. Voilà. La forme voiture, غادي تزيدوا هاد البيكتشر بوكس بليس هاد الكومبو بوكس. Donc 2
contrôle de plus. Pour la dernière fois, je pense que vous avez déjà testé l'affichage du bouton actualiser, non? Non? ناقصه أستاذ واقيلا Non? إلا ما ناقصش شي فوتو Voilà. هذاك اللي بحال الليكون. ديال ليكون. 3 4 هما شحال أستاذ 7 ولا 8 نسيليكسيوني هذوك لي نشوف فوتو اللي 8. كاينين لا 7 اللي صيفط لينا. دونك خاص ناقصه هذيك ديال اللوغو وهذيك بي ان جي واقيلا اللي ناقصه. دونك بي ان جي سي بون. اه بي ان جي معك الحق هاي. هذيك بوه هي اللي ناقصه. بي ان جي هو دار لي بلي راه خاصه. بي ان جي il a pris une grande format 5 mégas. Donc de préférence d'utiliser un autre, je pense. C'est 5 mégas. Oui, c'est 5 mégas, c'est pour ça. Donc je vais l'annuler. داك الشيء علاش Sinon, غنخليها هنايا au cas où si vous voulez utiliser. Oui, داكشي علاش تعطلات. ماشي مشكل. Parce que هذا علاش PNG pour utiliser une photo sans arrière-plan. Voilà, c'est ça le but. Ok. Bien, donc directement, vous pouvez juste utiliser un petit problème là. On a déjà changé normalement l'icône. On regarde sur la forme voiture, l'icône qui la garde. Vous voyez? Donc à côté de home, normalement, on doit avoir la voiture en noir, l'icône. يعني ما بدلتش لي هنا l'icône واخا بدلتها في الاصل. بقات هذيك Donc ديال le ويندوز. problème, le Windows. Donc normalement, après chaque changement de la forme initiale ou bien parent, il faut régénérer notre programme avec le petit bouton en haut. Donc voilà, générer. On va choisir régénérer. Et régénérer, c'est le même principe de actualiser. La même chose. Voilà, régénérer. Voilà. Maintenant, je ferme. Voilà. شتي دابا هي دابا تحولت حتى في الهوم في forme de la voiture. يعني child ils ont pris l'icône. C'est bon. Donc شو هذه زدتي سمير هاد التصويره مع الكولور. لا مازال أستاذ. C'est bon. Ottoman, c'est bien pour la photo picture box plus combo box de la couleur. Oui, oui. وقع لي واحد المشكل ديك النهار أستاذ بحال سي بون داكور واحد ليرور. اوكي دونك في الكود يعني في au niveau du bouton démarrer. Donc je vais exécuter le programme. Actualiser. Quand je clique, je dois avoir l'ensemble de la base de données. Est-ce que vous avez la même chose? يعني مش عندكم نفس الشيء يعني خدام عندكم بوطون اكتواليزي. واش هذاك ريجينيري جربتوه لا؟ هنا وحده. لا البوطون ديال اكتواليزي اللي جبنا هنا هو عندنا نعاود. دونك vous avez lancé le programme ديال بهذا المثلث ديماغي. ملي كتلونسي البروغرام انا نوصل هذا الشيء عندي هنا. ملي كتلونسي البروغرام هكا كيديبوغ البروغرام. كتافيش عندنا بحال ما هذا باش نتيستي واش خدام ولا ما خدامش. كنكليكي على اكتواليزي. Après de cliquer sur actualiser, je vais voir le résultat. C'est bon? Donc, essayez, نشوف. Déjà essayé pour le bouton actualiser. J'ai pas encore fait le code quoi.
Monsieur? Pas encore copier, développer le code, non? Non, non, Pardon, pas il y a un encore. retard entre de parler et d'apprendre. Hein? Oui, c'est bon, d'accord. Oui, c'est ça. واقيلا نفس الشيء سي سامير ياك؟ يعني مازال ما درتيش الكود. لا مازال، انا وقع لي واحد المشكل ديك النهار كاع ما كملت. تبلونطا عندي بيسي هكاك تبلونطا عندي بيسي وبقيت حاصل. وما كملتيش سي بون. اه اوكي داكور ماشي اشكال. مزيان بور لو ديزاين مزيان كلشي داير الديزاين. باقي لي غير هذاك الشيء اللي وسط من هذه ديال اكتواليزي دونك وكاربيون. ولكن هي شنو هذا استاذ؟ واش ديال التصويره هذيك ديال يعني هادو بيكتشر بوكس، هذيك اللي حط على هادي بيكتشر هذيك بيكتشر بوكس. هادي اه بيكتشر بوكس. وي اه سي بيكتشر بوكس فوالا هي بيكتشر بوكس اللي هي هادي بيكتشر بوكس فوالا. دونك سي بون. Classe connexion déjà fait pour l'ensemble? Classe connexion? La connexion. Oui, déjà fait, Othman. Non, pas encore. Parce que Ah, la dernière fois, j'avais pas reçu le fichier pour la forme, quoi. euh, c'est bon, d'accord. Donc, voilà, je vais vous envoyer le code de classe connexion. Mhm. Si c'est possible, Othman, oui, Othman, de partager votre écran. Oui, oui. Je suis en train de faire le design, quoi, monsieur. Oui. Je vais juste arrêter le partage de mon écran. Voilà, arrêter. Et là, je vais utiliser. Juste, je veux savoir, هنا نشوف كل واحد شنو داير. Je veux juste savoir votre écran, chacun اه où il est arrêté. L'écran de Othman. Oui. Voilà, ça c'est la forme 1, la forme voiture, si possible, la forme voiture. Et pour location de voiture, juste l'autre forme. Voilà, voilà, là. Ah bah donc pas encore Non. né les data grid view, voilà, Non. c'est bien. Non. Et même les classes, pas de classe. Bah d'accord, ok, c'est bien. Ok, d'accord, je vais arrêter votre affichage. Ok. نقدر نشوف l'affichage ديالك سي سمير. واخا. D'accord. C'est comme ça, on sera tous ولا sur كيتبلوكا le même. بزاف الاستاذ عندي هادشي، واقيلا هاد الويكاند غادي نفورماطيه من الأحسن ولا كان يدير لك مشكل، ياك، من الأحسن تصبر عليه ولا كيتبلوكا وتفورماطي. بزاف. Ah, déplacer les fichiers vers, par exemple, D ou formater. Voilà, le taper, je viens tape contrôle, bien fait, دابا taper. درت هذا Ah oui, c'est clair, c'est بحال clair. بحال خدات هذاك الداتا جريد فيو، بحال خدات لا فورم ديال الطاب، ديال الطاب كونترول. كتحرك الطاب كونترول كتحرك مع داتا جريد فيو. Euh, voilà. خصك تكليكي على هذيك بالضبط للفوق، كليكي عليها من الفوق. هنا غندير واحد لوبسيون، ندير دوموند لو كونترول ا ديستون اه دوموندي. غتابروفي ليا داك صافي درتي اه الابروفيمون درتها. سي بون. نشوف هاد لو بوين بالضبط. وي معاك الحق. كيف في جو في utiliser هذا راه كاين عندك وي بيان داتا جريد فيو لا on va le supprimer carrément. Et pour utiliser un autre data grid view de petite taille, voilà, c'est bon. وهنايا ديك الساعه نشوفوا غير هذا دابا بوحدو، لحقاش البروبليم كو لو بوين دو سونتر ديال داتا جريد فيو افيك لو بوين دو سونتر ديال هاد تاب كونترول في ميم بلاص كتجرهم بجوج بلاصات. اه داكشي علاش لقيت شي لا ديفيكولتي
de redimensionnement. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire normalement, à la place de réécrire à zéro, ou bien من الأول, je vais vous envoyer ce document. C'est bon? واخا وصل. Ok. Donc, نحبس le partage. Voilà. C'est bien. Partage sur mon écran. Partage. Donc, هنايا غنمشي للبروغرام. Il est où? Le voilà. Voilà, debug. Là. C'est ça. Donc, archive. Voilà, je vais l'archiver. Location de voiture, mais c'est 30, presque 30 mégas. واو. Ah, ouais, c'est 30 mégas. Bah, je vais juste essayer de l'envoyer. Je ne sais pas s'il va يا وصل هذاك اللوغو. le logo, كاين ça هذيك le voit. هذيك Ah, donc توصل c'est هذيك bon. حتى Donc الاخر vous avez ديال. déjà ديال الحصة. غتوصل راه حتى الاخر ديال déjà. الحصه. Ouais, بحال والو. En attendant, donc je vais envoyer, mais je vais envoyer le design, d'accord? Le design qu'on va utiliser après, mais quand même, on va pas bien sûr attendre, attendre le téléchargement. On va essayer de faire quelques astuces du corps. Ça va? Au cours de la leçon. Ok. Voilà. Ok. C'est bon. Donc voilà. Ce qu'on va faire pour l'instant, ou bien ce qu'on va réviser pour l'instant, vous devez faire un data grid view, d'accord, avec un bouton actualisé. Voilà. هادو غير باش نخدموا بهم بما يوصلكم la forme. واخا. On va juste voir comment fonctionne le code en attendant la forme ou bien de recevoir la forme. Ok. حتى هذا نهضر. Ok. Et, مزيان. Donc, notre forme voiture, on va utiliser Data Grid View plus un bouton. Pour quand on clique sur le bouton actualiser, on va avoir des informations sur le Data Grid View. Ok. C'est bon. Si vous avez fait, c'est possible de mentionner pour placer ou bien commencer la deuxième étape. نديرو حتى داكشي اللي تحت من هذيك الكاربيورون وداكشي كله نديرو ولا لا بحال لا هكا؟ لا 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 غير البوطون اكtualiser هذا هو داتا جريد فيو. داتا جريد فيو. هادو داكور غنصيفطهم لكم راه غيوصلوكم ونخدموهم. Donc c'est fait bien. سي في وصلت صافي درنا. Ok. Donc normalement pour afficher les informations depuis l'SQL Server sur le VB.NET, il faut faire une connexion ou bien un pont entre quoi? Entre le VB.NET et l'SQL Server. Le pont, on va utiliser une classe qui va contenir un code de la connexion. Un code de la connexion. Pour créer une classe, il suffit de faire un clic droit sur le nom, bien le titre de notre projet. Après, ajouter. Ensuite, on va sélectionner ou bien choisir classe. Le nom de la classe ou bien le titre de la classe, on va garder le nom classe si mieux. هو راه ماشي ضروري نخليو ديك الكلاس ولكن غير pour savoir que c'est une classe tiré de 8 après connexion bien quelque chose qui signifie la connexion. يعني اي حاجه باش نعرفها comme quoi c'est une classe de connexion. D'accord, classe par exemple connexion par exemple classe de connexion. Voilà. Ajouter. À l'intérieur, c'est bon, Zian, c'est bon? Bien. Ok. Donc, à l'intérieur, on va dire le code de la connexion. On commence par le premier code, les WA, public, sub, voilà. Donc, l'ensemble des codes que je vais vous montrer. Donc, voilà. Donc,
on va commencer par quoi? Par le chemin de la connexion. C'est bon? Mhm. Donc, Mhm. pour le chemin de la connexion, parce que ce code, on va toujours utiliser copier-coller. Ok. Donc, c'est pas quelque chose, voilà, juste copier-coller. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'on va changer dans ce code? Qu'est-ce qu'on change? On a deux variables à changer. Premièrement, le catalogue. يعني هذا الكتالوج, on va la remplacer par le titre de notre base de données. Donc, le titre de la base de données, pas des tables, de la base de données, qu'on a déjà titré par location voiture-voiture. Et on va changer data source Ours. avec notre serveur. Sinon, quand tu utilises un SQL Server qui est installé sur notre machine, il Mhm. suffit de taper un point. Donc, ça veut Ok. dire local server. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, c'est la même chose. Ce qui fait, je vais vous envoyer ce code-là. Voilà, jusqu'à ce point. CTRL C. Et je vais la coller ici à l'intérieur. CTRL V. Voilà. Et un message. Ils sont où les messages converser? Ah, il est où? Converser, tu es où? هذيك Voilà. اس كيو كونيكسيون Ok. تنديروا ليها امبورت ياك استاذ. Et donc, concernant l'erreur هذا, il s'est fait de pointer notre souris sur le trait rouge. On va choisir avec le petit triangle, importer système data SQL, ou bien on peut la écrire manuellement en haut. Ok. Voilà. Et c'est bien. Vous pouvez copier le code dans la partie de converser et l'utiliser directement. Sans oublier de, normalement, vous vérifiez juste le nom du catalogue ou bien de votre base de données. C'est bon? C'est fait? Ok. Ok, je vais supprimer cela. Oui, voilà. Donc, après de créer notre connexion, on va programmer notre code ou bien notre bouton. Le bouton actualiser. C'est bon. Avant d'utiliser le bouton actualiser, parce que si c'est possible d'entrer sur le bouton, on va commencer à coder notre bouton. Voilà, donc l'ensemble de code qu'on va utiliser. Mais si on a des dizaines des boutons, bien des contrôles, on va voir un code qui est très, très grand, bien très large, bien. Voilà. Mhm. Donc, un code à gogo. Ce qui fait ce qu'on va faire, on va répartir notre code en deux parties. Premièrement, le code de VB, il sera sur les formes. Par contre, le code qui a une relation avec le SQL, on va utiliser les classes. C'est bon? Ok. Donc, تعطيني on va لي utiliser زيرور les استاذ classes. باش دخلت باش لصقت هذا الكود في سميتو تعطيني لي زيرور. Les erreurs. تقدر تلانسي لي l'écran? اها Ok. and class. سكل and class. اللي هو نزل كاع لتحت نشوف لتحت كاع واش كاين الاند كلاس في الاخر. فوالا ما كاينش اند كلاس. اه فوالا دير اند كلاس. فوالا اونتري. مازال خاصنا شي حاجه. دونك public sub اه new c'est bien, public sub ouvrir c'est bien, public sub fermer bien. déclarer ديك سي المهم ديكلاري عاد كاينه هي سين از راه كونيكشن. ديكلاري. لا شي كامل مزيان بيان في public. فوالا. فينا هو البيبليك كذا از كونيكسيون از كلاس. مسحتيها واخا تقدر دير كونترول زد ما اه مسحتي واحد السطر. علاش ديت داكشي درت ليه كوبي كول. روح. فوالا لا ها مسحتي واحد السطر واه داكشي علاش. مور دابا خصك مور امبورت. فوالا انا نوريك السطر اللي مشى لك. اه اريتي. فوالا بارطاج. فوالا مشى لك هذا ديال. فوالا هذا
public public class. class. Voilà, public Class espace CNX. class. Voilà. وغتسميها كلاس سي ان اكس كيف ما انت كتبها عندك هنايا صافي نفس السميه اللي عندك هنا اها صافي دير public class وشوف انا عندي كلاس تيغي سي ان اكس دونك انت هذيك السميه غتعاودها هنا اها فوالا سي سا je pense que vous avez déjà reçu notre Oui, oui. projet. Oui, c'est déjà reçu. Oui. Bah, c'est bien. Donc, on peut l'utiliser directement pour utiliser notre code de façon directe. Ou bien c'est mieux d'essayer notre code. Après, on va utiliser parce que la version que je viens d'envoyer, c'est déjà prête. Ce qui fait, Ok. c'est mieux de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bon? Oui, qu'est-ce que c'est ça? يعني قبل ما نستعملوا هذه احسن بعدا نعرفوا كيفاش الكود ديالها صافي سي سمير مزيان. اييه مرحبا. Ok, d'accord. Donc, après de créer notre classe de connexion, on va créer une classe pour les requêtes. Donc, pour la forme voiture, on va créer une classe voiture. De la même façon, clic droit, ajouter et classe. On va garder le mot classe, tirer, donc voiture, pour faire une différence, ou bien différencier entre la classe voiture et la forme voiture. C'est bon? Classe voiture et forme voiture. Notre premier code. Avant de commencer le code normalement, on doit inviter la classe de la connexion dans la classe voiture. باش هاد لي روكيت يكونوا عارفين فين غيخدموا خص يكون عندهم علاقه مع لا باز دوني دونك باش يكون عندهم مع لا باز دوني ضروري نانفيتي هاد الكلاس دونك pour utiliser les requêtes il faut mettre ou bien faire une connexion entre classe voiture avec la base de données. Pour faire, on ne va pas bien sûr réécrire l'ensemble des codes, on ne va pas réécrire l'ensemble des codes, il suffit juste d'appeler le titre de la classe, c'est bon? Donc public, يعني كيفاش كنديروا ليها سهله كنديروا public par exemple la connexion cn as new classe connexion يعني c'est comme de déclarer une variable. La différence d'utiliser le mot new. Voilà, c'est ça la différence. Maintenant, grâce à cette ligne, c'est comme on a copié et collé tout l'ensemble de ce code-là. C'est bon? Vous voyez comment il a abrévié les choses? Oui, oui. Ok, d'accord. Et on commence par notre première requête de la sélection. On dirait la requête de la sélection sous forme d'une procédure. Donc les procédures, on peut dire public, oui, sub, le nom de notre procédure, par exemple. On peut l'appeler par exemple select ou bien n'importe quel nom, ou bien to. Je vais l'appeler to. Voilà. Taper sur entrée, il va automatiquement intégrer un sub. À l'intérieur, on va écrire notre code. Donc le code de la sélection, la dernière fois, on ne peut pas écrire directement la requête de sélection. Ça veut dire select. Pardon, hop, 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 hop. Comme ça. Bah, CTRL Z. Voilà. On ne va pas commencer à écrire la requête select all from notre table, je pense la table voiture, de cette façon-là, et elle va fonctionner, donc c'est impossible. En VB.NET, il faut toujours, on a toujours 3 codes ou bien 3 lignes à saisir. La première, la ligne de la requête. La deuxième ligne, la ligne de data adapter. Après, la ligne de data set. C'est bon. Donc, la requête, data adapter et data set. Donc, les 3 lignes. C'est bon. Donc, voilà, je l'ai déjà fait. Là, je prends juste le code. Voilà. CTRL C. Je l'utilise. CTRL V. C'est bon. وهذا غنصيفطو لكم في نفس الوقت. Voilà. Envoyer. Voilà. Donc, vous avez reçu le code, non? Le code, oui. Oui, c'est bien. Bien. Donc, la première ligne, c'est la requête.
La deuxième ligne, c'est pour le data adapter. La troisième ligne, c'est pour data set. سي سمير نعم أستاذ. قلت لك القضيه ديال السيليكسيون مزيان، ما عندكش فيها اشكال. لا ما عنديش فيها اشكال، مزيان أستاذ. سي بون مزيان. دونك ثلاثه السطور ها هما. يعني فاش كريت أستاذ هذاك فاش كريت هذاك الكلاس الجديد ما خرجش لي السميه ديال الكلاس. فهاديك بابليك كلاس فواتور ما خرجش لي كلاس فواتور، خرج لي كلاس وعطاني ايرور. كلاس عطاك ايرور. نقدر نشوف لك كونتين عطاك. واخ سمح لنا استاذ. لا 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 بالعكس. اليوم لا مزيان. اليوم بوغ لا كوريكسيون دي زيغور. هذا الشيء ما فهمتش انا لا مزيان. لا لا معليش نشوف هنايا بابليك كلاس. علاش سميتها انت بنفس الطريقه؟ واخا نشوف غير. لا سميتها استاذ، سميتها هاي دي كلاس فواتور، هاي حدا الكورسور، هاي دير على الكورسور. سميتها كلاس بوان فواتور. درتي كلاس بوان فواتور. لا لا هي هذه عاد كلاس فواتور، هي هذه. نو هي هذيك نورمالمون، ولكن باش دخلتها هنا عطاتني ايرور. هنا هي فوالا، هي عاد غنهبط هذا واحد شويه يبان لي هذا شويه. سي بون فوالا. دونك كلاس بوان فواتور. غادي نمسحوا هاد كلاس فواتور. تقدر تسيبريمي كلاس فواتور اللي درتي دابا. صافي مزيان. صافي تسوبريمي انت استاذ. سي بون. انا نحط من هنايا نو. اوكي. وهاد لا كلاس فواتور غاسوبريمي. وي ما كيسيبورتيش واقيلا لي بوان استاذ ياك. اكزاكتومون هادشي اللي بغيت. سيبورت با لي بوان. دونك هنايا كليك automatiquement, clic droit, ajouter. On va utiliser une autre classe. Voilà. À la place tirer et voiture. Donc c'est la classe voiture. Ajouter. دابا. Voilà. دابا مزيان يمكن. علاش استاذ هاد المشكل هذا بحال هكا ما هو هكاك لي بوان. لي بوان. لان ابخي بوان غيعتبرها بحال شي اكستنسيون. بحال قلتي لي عندك كلاس ليكستنسيون فواتور وما كاينش شي اكستنسيون تيتري فواتور. بصح بحال فوالا عندنا بوان في بي مفهومها مزيان، ولكن بوان فواتور ما كايناش. هذا هو الاشكال اللي كان. دونك دابا مزيان. من وراها غتاخذ الكود، كوبي الكود جوست بور فيريفيي. صيفطتيها استاذ؟ صيفطو في هنايا غير ما عطانيش انا لاكسي حيت باقي واقيلا عندك الكونترول ياك. سي بون. سي بون. دونك نحبس هاد لاغي، نحبس هذا ونعاود نصيفطو لكم انوفو. ها هو كاين ديجا صافي. تكوبي ديريكتومون تما. كوبي ديريكت هذيك ديم ليست من از نيو اس كيو ال كوموند. فوالا نشوف فينا هو هذا ديم ليست هاد لي 3 لين. اييه سي بون. دونك هنا غادي ندير دابا جو في امبورتي l'SQL client. Voilà, pour éviter les erreurs de l'SQL. Après, on va déclarer les variables. On va déclarer ces variables. Voilà. Donc, CACN qui fait là. À la place de CN, je vais utiliser le C. C'est bon? À la place de CN, je vais utiliser le C pour éviter le problème de C là. Il reste data adapter plus data set, on va les déclarer en haut. Donc, public DA as SQL data adapter et public DS as data set. Voilà. Et voilà, les erreurs sont parties ou bien résolues.
وهذا le code هذا avant de l'utiliser, il faut ouvrir la connexion. Après de l'exécution, il faut fermer la connexion. Donc, en commençant par l'ouverture de la connexion, l'ouverture déjà déclarée comme procédure sur le C, يعني راه كاينه في الكلاس connexion. ولا مشيت لهاد classe connexion, pour ouvrir la connexion, on va utiliser le procédure ouvrir. Pour la fermer, utiliser fermer. Voilà. Donc, C point ouvrir, je choisis ouvrir. Après l'exécution du code, C point fermer, donc ferme. Voilà notre première requête qu'on est titrée to. Voilà, pour l'affichage de toutes les voitures de la base de données. مزيان سامي صافي انا غادي اوصل يا سي بون مزيان دونك تتساليها باش نمشيو عثمان سي بيان واخا شكرا. Oui, c'est bon. ok voilà donc après de créer le procédure, il suffit juste de l'utiliser. Donc, on va l'exploiter maintenant. Donc, sur le bouton de l'affichage, là, je parle du bouton actualiser. Donc, bon, voilà. Sur le bouton actualiser, j'entre, double-clic, c'est tout ça. Voilà. Avant de commencer notre bouton, notre page, là. Et je reprends. Je répète à 0. Double-clic sur le bouton actualiser. Vous avez déjà utilisé. Mais avant de coder le bouton, il faut inviter la classe voiture dans la forme voiture. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de connexion entre la forme et la classe. C'est bon? Voilà la classe et voilà la forme. Là, on va faire une connexion. De la même chose qu'on a fait la connexion entre classe voiture avec classe connexion, et de la même façon. Donc, sur la forme voiture, public v as new, donc new. Donc, quelle classe maintenant? C'est la classe voiture. Classe voiture. Voilà, sans S parce que j'ai deux classes voiture, une avec S et l'autre sans S. J'utilise la dernière qu'on vient de créer, S. Voilà. يعني هنا on fait un code on relie avec une autre forme. C'est ce qu'on fait. نديرو كود في بلاصه ونربطوه مع واحد الفورم باش يستعمل ذاك الكود وهي غاده المعاونه شي عاونتي. Voilà. OK. Maintenant sur le bouton actualiser. Quand je clique sur le bouton actualiser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher des informations sur le data grid view 1. C'est le data grid view 1. C'est bon? Donc avant, je dois charger la requête. Il faut charger la requête, le procédure tout. Il faut le faire d'abord. Le charger. Pour le charger, donc v. On va sélectionner automatiquement tout. Voilà. Donc au lancement de v.to, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la connexion. Il va lancer la requête. Data adapter, dataset. Et enfin, on va avoir une table virtuelle nommée liste voiture contient toutes les informations qu'il a sélectionnées. يعني une fois cliquer عليها غتطبق هادشو غتلقى في الاخر liste voiture. C'est bon. Donc, est-ce que c'est suffisant pour l'instant? Non. Donc Non, voilà, pas voilà, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'il manque encore? Il manque de l'affichage du résultat. L'affichage sur data grid view. Donc data grid view 1 point data source. هنا كنعمرو في data source. Donc c'est pas point text ou bien point items. هنا عندنا point data source égale à quoi? Égale, on sait bien que le résultat final il est sur le dataset. هذه عبارة على هي لا روكيت.
فوالا يعني هنا فين التالات فاش واحد لاطابل ليت فيرتويال فواتور. كاينه في واحد فوالا في واحد الداتا باز فيرتويال سميتها دي اس، حنا سميناها دي اس. دونك كيفاش شنو غندير هنايا في بوان دي اس، هاد الكود ça se répète encore point table voilà entre parenthèses entre guillemets notre table virtuelle, c'est la liste voiture, je vais la copier-coller. Voilà. Fermez les guillemets, fermez parenthèse. Voilà. C'est ça. Donc, il reste juste l'exécution maintenant. On clique et le résultat. Je vois une petite erreur, la référence d'objet n'est pas définie comme constant. J'ai oublié quoi ici, as new, voilà, as new, c'est bon? Donc as new, c'est ce que je viens de dire là. Donc as new, exécution et résultat bien fait. Essayez votre code, on va voir si on va corriger encore des erreurs. غادي كوريجي واقيلا قضيه. ضروري. ضروري. سي اوبليغاتوار مزيان، ما فيه اشكال. الله يحفظك السي. يا مرحبا الله يوديك. Donc ici, on va voir. On a fait des erreurs, donc qui a rencontré des erreurs, elle peut partager l'écran. اه دابا هادشي اللي عندك اوسط نكتبوه حنا كما هو. عثمان سي بيان. Pas encore. كيف ما هو هذا كيف ما هو. الكود ديال السيليكسيون كيف ما هو. حيت فاش حليت Pas اوسط encore. هذاك الكلاس جديد ما فيهاش هذاك امبورت. دونك هذا ديجا عندك هذا امبورت. امبورت سيستم داتا اس كيو كلاينت. انا ما ما تلقاش. خصني نزيدو. هذا الا ما لقيتيش يعطيك لي زيرو بحال ما كان نفس شتيه لي زيرو اللي غيعطيك بحال ما هادشي اللي عطاني. هذا غتجي تختاروا نيشان انت بنفس الطريقه، تجي تكليكي على هاد الفليشه وتختاروا بلا ما تكتبوا بيديك وكيكتبوا الراس. واخا. كيجي ساعه نصيفط لك هذا الكود هذا. لا صيفطوك انا واحد فيهم. خلاص راه عندك ديجا كاين ديجا درتي. لا كاينه استاذ صيفطي لي. اي بون اوكي. sur le botton. Voilà le botton. Sans oublier la classe voiture. واخا ترجع فيك استاذ الاخرى هذيك ديال سيليكس هذيك الكلاس. كلاس حيت كنكمل هي هذاك الشيء اللي باقي هذيك بابليك ساب سيليكسيوني فيو بابليك ساب فين هي سيليكسيون هذه. هذا هذا سميتها انا بحال ما هكا تقدر تسمي فين هي. بدا انت خدمت هذه فين هي هذه. شوف طب هذه هي فاش خدمت هي راه نفس دابا هذه ديالك ولا ديالنا؟ هذه هي باش خدامين دابا نتوما. هي دي باش خدامين حنا. هي سميه لحقاش هذا سمي كيما تقدر دير هنا سمير كمثال بابليك ساب سمير باغ اكزومبل وتكتب هذا الكود. غوا ملي غتجي انت في الفورم هنا تقول في بوان سمير يعني بالسميه ديالك تعيط بالسميه. فهمتك استاذ. حنا سميناه هنايا تو قلت لك كيف ما بغيتي صافي نسميوه تونس سهله. شوف كتجي سهله يعني كيجبد كلشي تو لي فواتير ولا تو
dire c'est bien. Oui, oui, c'est bon. Alors? Ousmane? Alors, oui, c'est bon. Ah, vous m'entendez? Oui, Je pense qu'il a un problème de connexion. oui, c'est ça, oui. سمحوا لي مشات لي الكونيكسيون. ماشي Juste la مشكلة. connexion. Ouais, pardon. Voilà. دونك مزيان سامر ما لقيتيش اشكال. عنده أستاذ هذاك الأند كلاس هي اللي بقات فيها شي ايرور. اي تقدر تلونسي ليا لا نشوف عاود اه واش. خصك الانساب ما سديتيش هاد البروسيدير ديال شو. الأند صار. وي انساب. تتنسى حاجة؟ مشى لك ضروري. مشى لك كلشي. كيوقف كل اه صافي سيري في الفورماسيون سي بيان. نشوف دابا ديك صافي لا مزيان. فورم ديال لي فواتور. فورم فواتور. اها نديرو في الاكتواليزي ياك أستاذ؟ عرفتي راك داير واحد القضيه يمكن الله اعلم. منونة آه، واقيلا. عرفتي فين كتخدم؟ خدام في خدام في الفورم ا في البارن. بانك فين خدام فورم 1.vb. شوف الفوق فورم 1.vb في اه البارن. يعني ملي تبغي تصايب دوزيام فورم فورم كليون باغ اكزومبل غتجي فورم كليون بهذا الشيء كامل اللي فات. اه صافي دونك سي با غراف بور لانستون لحقاش هذا غير جوست بور تيستي جوست اه بور فيغ اتونسيون بور لوتر بروجي ولا هذا. دونك sur le bouton actualiser maintenant double clic sur actualiser. Voilà, tout d'abord on va inviter la classe هنايا يعني الفوق فين غدير عطيني public sub الفوق قبل من الفوق. اي خرج من البوطونه واكتب فوالا public واحد في باغ اكزومبل ماشي sub غير public في as new public في as new class voiture سميتها فوالا هي عطاها سي بيان دونك دو sur le bouton في بوان هنا باش تشارجي ديك الروكيت ديالك بوان اللي سميتيها تو. فوالا ترجع للسطر دابا هي تشارجات عندك ديك تو عامره بالمعلومات لانه اللي ما درتيش في بوانتو غتبقى خاويه ديك تو. ولكن اون فوا كديرها انت تخدم كتشارج. دونك دابا فيها لي زانفون بقى غير لافيشاج ديالهم سيغ داتا جريد فيو. دونك داتا جريد فيو 1 بوان داتا سورس داتا جريد فيو 1 راه هي بوان داتا سورس بيان ايكال في بوان لان في هو الانترميديير بيناتهم Yes. وبقاو في اخر بلاصه تي اس بيان في بيان دي. فوالا بوان لا تاب Et bon. فوالا بوان تيبل entre parenthèses entre guillemets Liste voiture. فوالا ليست فواتور يعني ما بين الاقواس ما بين لي جيمي كلهم الغوص لي جيمي بالأقوس باللي اي وغدير لك ليست فواتور كيف ما كتبتيها في الكلاس فواتور ولا ما عقلتيش تدخل كليكي على الكلاس فواتور وشوفها كتبتيها ولا نسيتي. فوالا راه هي تحتيها كلاس ليست فواتور افيك فواتور اس. avec اس à la fin. C'est bon. Voilà l'exécution maintenant. On se voit le résultat. شو مشى لي اي مازال ما تلونساش في الصافي. شوف هي كما تكون لونسيه لتحت لا مزيانة أستاذ هذا تلونسا. باسكو il est bloqué sur le code. ها ما لا كيبان لا ما تلونسا. كيبان
ياك خدامه لك غير مزيان. واقيلا مازال معطل. غير مشكل الكونيكسيون عندنا ما وصلناش. اللي بلوكي سيغ فورم a.bb. فوالا تيبان دابا. سي بون دونك لا مازال نبانو هذا. المهم لا فيشاج عطاك سي سا. عطاني لا فيشاج استاذ. فوالا بيان في هذا هو اللي بغينا حنا، غير كون لا اه فيشاج كاين. دونك اوكي غنحبس لك الباق. اه C'est bon. Donc maintenant, vous pouvez utiliser le- la forme envoyée déjà, avec le projet LCPCOM, je pense que vous l'avez déjà téléchargé. صافي مزيان. كي غنديروا ليها استاذ؟ غتاخدوا دونك لكم بحال ما هكا تيليشارجيتوه لقيتوه لقينا. اللي هو هذا. اييه هكاك سي بون مزيان. هذا غتحطو في البلاصه اللي غتخدم به. باغ اكزومبل ديبلاسي في سيغ تي. المهم فيما بغيتي انت غدير ان كليك دروا وغدير اوتوماتيكمون ولا ديريكتومون هاد اكسترير ايسي. صافي باغ اكزومبل غناخدو كونترول سي، غنمشي سيغ البيرو كولي. جو vais l'utiliser par exemple ici, clic droit, extraire ici. ويعطيني واحد الدوسي. فوالا الدوسي، وهذا باش غنولي نخدم انا بهذا سي بون. هذا غنحيدو كامل. فوالا دوبل كليك. يسوفي دير دوبل كليك دابا على هذا اللوكال غتلقاه كامل فيه كلشي سي بون. دوبل كليك اي vous avez recevoir هاد الفورم بحال ما هكا، وهاد لونسومبل اللي حنا خدامين به دابا. سي بيان اتمان لا ميم شوز سي بيان. Il y a problème de connexion, quoi, monsieur. Tu n'as pas reçu le document, non? C'est ça? Non, si, je l'ai déjà téléchargé. Ah, d'accord. Donc déjà, tu as déjà décompressé? Non, non, pas encore. Attends. Voilà, juste décompressé. Voilà. Comme je viens de faire sur le bureau, j'ai les décompressé. Après, on va utiliser ce projet-là. On entre sur location de voiture. Voilà, location de voiture, double clic. Et on va voir le même design que j'ai. المهم اليوم صراحة ضيعنا شوية بزاف ديال الوقت على حساب الديزاين